عسلامة ومرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو QCM suite arithmétique ou géométrique, donc destiné la deuxième année économie gestion غادي واحد synthèse ولا deuxième نعاود l'info والسيونس au cours de l'année يقراوه والتروازيام يكون l'info دونك ينجمو يعملو بيه ثيرابي باهي. دونك عطاني معناها قال pour ces questions suivantes une seule réponse est exacte. On ne demande pas la justification. On marque une justification. Donc, premièrement, C U du N est une suite géométrique de raison Q égale à 5. D'accord. Donc, U0 égale à 2. D'accord. Donc, chez la valeur de U du 6. Donc, U du 6 égale à 320, 31 250 ou 15 625. Bien, donc, attendez une suite géométrique. Donc, suite géométrique, donc, une suite géométrique. Bien, je connais la suite, c'est U de N. D'accord. Donc, U de N, forme c'est U0 fois Q à la puissance N. U0 est le premier terme, valeur 2. D'accord. Ou le Q, c'est la raison. D'accord. Donc, c'est la forme générale. Donc, pour tout N appartient à N. Mais, donc, on va calculer U du 6. Donc, U du 6, que je trace là, je vais N de 6. Donc, c'est 2 fois. B. Donc, c'est-à-dire 2 fois 5 à la puissance 6. Donc, 2 fois 5 à la puissance 6. Donc, il est une calculatrice comme la valeur de 31 250. D'accord. Donc, donc, U du 6, c'est 31 250. Mais, on a regardé le deuxièmement. Donc, deuxièmement, attendez une suite définie par U de N. D'accord. Donc, U de N égale à 2N. D'accord. Plus 3Z. Donc le N appartient à N. Mais, cette suite-là, d'accord, est-elle arithmétique, est-elle géométrique, ou ni arithmétique, ni géométrique. أول حاجة U du N هي مكتوبة شنو هي la forme تاعها 2 à la puissance N fois plus 3 à la puissance N. نجم نمشي لهنا نخرج حاجة en facteur. لا خاطر عندي 2 à la puissance N 3 puissance N معناها زوز عدد معناها مختلفين اللي عندهم لا ميم بويسونس هما مختلفين. ما عنديش البرودوي باش نمبليك 2 فوا 3 تولي 6 كلها على بويسونس ان. دونك هذه ديفيرون دو لا فورم كو فيني ان ريال معناها ديفيرون دو لا فورم معناها يو زيرو. داكوغ بلس ان فوا ار معناها يو زيرو فوا ان فوا لا ريزون. داكوغ معناها كيما نقولو 2 بلس 3 زين 5 موان. داكوغ و ديفيرون زاده. Donc, U de NZ différent de la forme U0 fois Q à la puissance N. معناها عدد في عدد à la puissance N. D'accord. Donc, شنقولو donc U de N, le N appartient à N, n'est pas une suite qui finit arithmétique ni géométrique. D'accord. B. Donc, نتعداو troisièmement. Donc, أنا قاعدين كل مرة نبينو. D'accord. B. B. Troisièmement, atteignez une nouvelle suite. Donc, la suite U de N égale à 2N plus 2 à la puissance N plus 2. Donc, cette suite est-elle suite géométrique de raison 2, de raison 4 ولا ni arithmétique ni arithmétique ni géométrique. D'accord. Mais donc نكتب ان la suite نتاعي donc U de N égale à 2 à la puissance N plus 2 à la puissance N plus 2. باهي لهنا كما تلاحظوا نجم نخرج 2 à la puissance N en facteur. Donc نخدمها 2 à la puissance N. 2 à la puissance N plus 2 c'est quoi. Donc je donne comme un petit rappel. A à la puissance N plus M, c'est quoi? C'est A à la puissance N fois A à la puissance N. D'accord. Donc, on sera les suites géométriques. Donc, tous les deux à la puissance N fois
fois 2 au carré. D'accord. Donc تو نخرجوا 2 à la puissance n en facteur. واش نقولوا كل عدد نضربوه في 2 à la puissance نضربو في 2 à la puissance n باش تحصل 2 à la puissance n هو واحد. ومن بعد نقول شكون العدد اللي نضرب 2 à la puissance n باش تحصل على بلوس 2 à la puissance n fois 2 au carré, c'est plus 2 au carré, d'accord. Donc je vais finalement 2 à la puissance n multiplié par 5, c'est-à-dire 5 fois 2 à la puissance n, d'accord. Donc لهنا هو قال لي suite à rythme géométrique وكذا raison. Donc la raison, donc je نعطيكم la forme générale. Donc هذه de la forme u0 fois q à la puissance n, d'accord. Donc je نزيدكم حاجة. Donc نقولوا donc u de n, n appartient à n, est une suite géométrique, suite géométrique de raison combien q combien c2 et premier terme je connais u0 c'est la valeur نتاعو c'est ça, d'accord. B نتعداو تو الكاتريامون. Donc quatrièmement قال لي donc soit suite u de n كالعادة n appartient à n. Donc عطاني u de 6 الفالور نتاعها سي 3 وعطاني u de 12 c'est moins 5 moins 15. Donc قال لي alors الفالور نتاع الريزون نتاعي سي 3 ولا moins 3 ولا انتير. donc نحلل انا لي كيستيون تاعي. donc في quatrièmement donc أول حاجة قال لي suite u de n est une suite كيف نتاعي est une suite donc suite arithmétique, d'accord. Je m'excuse donc u de n est une suite arithmétique. Donc u de n de la forme u0, d'accord, plus n fois r, d'accord. B donc u0 donc u0 c'est inconnu, d'accord. donc u0 نتاعي هو inconnu, d'accord, و r هما inconnu, d'accord. ب هاد لنا و n نتاعي appartient ل ب. donc أول حاجة اش قال لي n قال لي u de 6 égale à 3. donc نحسب لي u de 6. u de 6 هي شكون u0 plus 6 عوض n ب 6 fois r. ب و u12 c'est combien, c'est u0 plus نعوض n باش بلا 12 12 fois r. donc نتحصل هنا على système à deux équations. هذه première équation وهذه deuxième équation, d'accord. donc في السيستم هذا ما نكملش كتبت. donc باش نكمل هنا الفالور دو 6 سي كومبيان سي عطيه لي سي 3 ولهنا الفالور نتاعي سي موان 15, d'accord, c'est moins 15. donc السيستم نتاعي شنو u0 plus 6r égale à 3, u0 plus 2r moins 15 égale à 2. donc نعملو u0 c'est inconnu ما حشناش بيه حشنا بالr. donc نعملو deuxième équation moins la première équation, d'accord. donc u0 plus 12r نطرح منها combien, نطرح منها u0 plus 6r. donc moins 15 نطرح منها 3. donc نحيو لي parenthèses. donc عندي u0 plus 12r moins u0 وعندي moins وهنا plus 6r تولي moins 6r. donc ça fait moins 15 moins 3 donc ça fait moins 18. نتعداو تو donc نعملو simplification ب u0 12r moins 6r donc ça fait 6r ولهنا عندي moins 18, d'accord. donc تو نعملو simplification ب 6 نقسم على 1 sur 6 donc ça fait r هي moins 18 sur 6. donc r نتاعي c'est combien, c'est moins 3, d'accord. donc u de n نتاعي c'est une suite arithmétique de raison combien, moins 1 tiers. وهكا جاوبنا على 4. donc نتعداو ل 5e avant la 6e dernière question. donc قال لي une population dans un village في village عدد السكاني 500 habitants. معناها في قرية عدد السكان 500 معناها نسمة. كل عام فما زيادة قد أوغمونتي كل عام فما زيادة 5% نسبة السكان. قال لي بعد
معناها ان année la population aura combien معناها يحب يعرف بعد ان année نجمش نعمل اون فورمول نجم نحسب بها le nombre d'habitants. Donc بعد ان année le nombre d'habitants 500 plus 25 n 500 plus 1,05 à la puissance n ولا 500 fois 0,05 à la puissance n. باهي تبعوني كيفاش باش نخدموها. دونك مثال احنا نخدمو دونك لا سانكيام كاستيون. الاول عام دونك نحسبوها ستون سويت. ما نعرفش انا اريتميتيك جيومتريك ما نعرفش ني اريتميتيك ني جيومتريك مازلت ما نعرفش. دونك نحسبها ستون سويت. دونك لا بروميير اني دونك او زيرو عندي 500 هابيتون. باهي العام اللي من بعد دونك هذه بروميير اني. باهي دوزيام اني العام الثاني دونك اليو ان معناها لا بوبولاسيون قداش فما زيادة 5%. كيفاش نعرفو احنا معناها الزيادة في البورسونتاج اوغمونتاسيون 500 نضربها في 1,05 داكوغ. هذه في العام الثاني. باهي العام الثالث مثال تروزيام اني. باهي شفما عندي يو دو اكواتيكال نتاع العام اللي قبل فاش باش نضربها معناها نزيد لها 5% معناها 500 هذه في 1, كومبيان 0,5 داكوغ. هذه تاع العام اللي قبل البريسيدون دونك باش نضربها في 1,05 داكوغ اكسيتي داكوغ. العام الثالث كيف داكوغ. العام هذايا نتاع العام اللي قبل 1,05 دونك كيما نلاحظوا كل مرة حتى الفين نوصلوا حتى العام ان. دونك في العام ان العام اللي قبله 500 معناها البوبولاسيون 500 في 1,05 à la puissance دونك العام قبله سي ان موان 1 دونك فوا 1,05 داكوغ. دونك فينالمون اليو دو ان الزيادة نتاع معناها البوبولاسيون كل عام سي كومبيان سي 500 فوا 1,05 à la puissance d'accord. Donc la population est une suite géométrique de raison combien 500 raison 1,05 le premier terme ou le première année le nombre d'habitants il y a 500 habitants d'accord. كما قلت لكم هذه U2 U3 هي شكون العام هذايا في 1,05 U2N هي population تاع العام اللي قبله معناها 1 moins 1 نتاع 1 سي كوا 500 fois 1,05 puissance n moins 1 fois 1,05 d'accord. Donc la forme générale نتاع le nombre d'habitants formule c'est 500 fois 1,05 à la puissance n. Et نتعداو تاع dernière question. قال ici du n est une suite géométrique de raison Q. Alors V de n défini par V de n égale UN au carré est une suite géométrique de raison Q. Ou elle est de raison Q carré ou elle n'est pas nécessairement une suite géométrique. Donc on a fait donner un donc U de n est une suite géométrique. Donc U de n t'écrit sous la forme combien U de n s'écrit sous la forme Q. Donc c'est U0 fois Q à la puissance n. Donc Q est à la raison U0 premier terme n appartient à n. Mais nous le suite à les V de n. V de n est quoi égal? C'est U de n au carré. Maintenant c'est quoi? C'est U0 fois Q à la puissance n de tout au carré. Donc on applique n à le carré. On a la formule A à la puissance A fois B à la puissance n. C'est quoi? C'est A à la puissance n fois B à la puissance n. D'accord. Donc je طبق لهنا donc تولي لي A نتاعي هي U0 والB هي Q à la puissance n تولي U0 au carré Q à la puissance n كلها au carré. Donc ça fait U0 au carré B Q à la puissance n au carré كلها au carré B. ذكر qu'on formule A à la puissance n كلها à la puissance m تولي A à la puissance n fois n. Donc نطبقوا الاثنين تولي Q n fois 2 d'accord n fois 2 أو je t'écris n fois 2 d'accord. Donc tu تكتب U0 au carré c'est Q en n fois 2 c'est-à-dire n plus n donc c'est-à-dire 2n d'accord. Donc finalement V de n أو je نكتبها لكم لهنا donc
V de n, n وين موجود à partir de n, est une suite géométrique de raison combien. تبعوني أوس كيفاش باش نعرفها. باهي دو ريزون كومبيان. أنا وقفت لغادي عاوش نرجع لهنا. باهي أنا شنو نعرف لا فورمول. أنا نعرف فورمول نتاع سويت جيو. شنو هي الفورمول نتاعها؟ نيمبورت كال سويت. مثال تو في الكام تاعي ناخذ مثال حتى اون اوتر سويت. مثال دبليو باش متدخلش بعض سويت جيومتري. مثال دبليو ان مش يجيكم دبليو ولا تي تدخل بعضكم الاسم السويت يتبدل. النوتاسيون تاعها الفورمول نفسها هي V0 fois Q à la puissance n. D'accord. باهي لهنا البرومي تيرم قلنا U0 كاري. دونك هذه لازم نكتبها فوا كلها Q à la puissance combien n. Q à la puissance de n هي شكون هي؟ سي Q à la puissance de كلها à la puissance n. D'accord. 2 fois n هي Q. Ah ouais. C'est cette formule là. D'accord. Donc appliquer الفورمول هذه باش تحصلت على معناها ابليكيت الفورمولا هذه باش تحصلت على هذه، وابليكيت تو الفورمولا هذه باش نتحصل على هذه. معناها كيو على بيسونس 2 زين هي كيو او كاري كلها على بيسونس نبدل بلاصة لي بيسونس. داكوغ. دونك فينالمون اون سويت جيومتريك دو ريزون كيو au carré et le premier terme est V de 1, le premier terme je connais V0 et premier terme هو V0. donc V0 égale à U0 au carré. d'accord. هذه هي لا سويت نتاع. دونك هذه بلوس لي كنتم باش تفهموا لا سويت. d'accord. merci à la prochaine إن شاء الله.